फ्री रखिए एक है, कुछ ऑपरेशन तो नहीं हो गया ना? नहीं, हर्निया का ऑपरेशन तो नहीं हुआ ना? ठीक है, हाथ ऊपर रखिए, हाथ ऊपर, रिलैक्स। सीधे सो जाइए आप। हाथों पर रखिए, एकदम ये फ्री हो गया। एकदम फ्री। बस, फ्री हो गया। वेरी गुड, फ्री हो गया। बिल्कुल। बॉडी रिलैक्स, एकदम फ्री रखिए, रिलैक्स रखिए, फ्री रखिए। वेरी गुड। इधर देखो। एक्सीलेंट। ठीक है, बैठ जाइए आप, बैठ जाइए।